नमस्कार बंधुरा, आपनारा केमन आছেন? आशा करी भालो आছেন। आज आमी आपनादेरके शोनाबो बाबा लोकनाथ के केन बला हय शिव लोकनाथ। लोकनाथ बाबा के अनेकेई स्वयं महादेव अवतार बोले मने करेन। लोकनाथ बाबार मंत्र रणे बने जले जंगले जखनी विपदे पड़िबे आमाके स्मरण करिओ, आमी रक्षा करिब। बहु मानुष ताके भक्ति भरे पूजा करें। पश्चिमबंगेर बहु परिवारेई पूजित हन लोकनाथ ब्रह्मचारी बा बाबा लोकनाथ। जन्माष्टमी तिथिते जन्मग्रहण करें এই धर्मगुरु। 1730 ख्रिस्टाब्दे तत्कालीन যশোর जिला बर्तमाने उत्तर 24 परगना जिलार बारासाते चौरसी चाकला ग्रामे जन्मग्रहण करें बाबा लोकनाथ। तार मा कमला देवी और बाबा रामनारायण 11 बछर बयसे बाबा लोकनाथेर उपनयन दिए सन्यास ग्रहणेर जन्य पार्श्ववर्ती ग्रामेर भगवान गंगोपाध्यायेर हाथे तुले देन। लोकनाथेर बाल्यबंधु बेनीमाधव तार संगे जान। उपनयन शेष होले बेनीमाधव भगवान गंगोपाध्याय और लोकनाथ पदयात्रा शुरू करें। विभिन्न ग्राम शहर नदी अतिक्रम करे कालीघाटे एसे योग साधनाय मग्न हन तारा। गुरु भगवान गंगोपाध्यायेर आदेश अनुयायी विभिन्न स्थाने योग साधना और व्रत करे ब्रह्मज्ञान लाभ करें लोकनाथ। बाबा लोकनाथ के देवता रूपे पूजा करा है। लोकनाथ निजेर गुरु भगवान गंगोपाध्यायेर संगे संसारे मोहमाया काटिए बेरिए पड़ेन। नानान व्रत पालन और कठोर तपस्यार जन्य हिमालय चले जान तारा। चारिदिके बरफ देखे गुहार मध्य साधनाय बसेन गुरु भगवान गंगोपाध्याय। किन्तु लोकनाथ निजेर साधनार जन्य गुहाके बेছে ना निये खोला आकाशेर नीचे बरफेर चादरेर ऊपर ध्यानमग्न हन। मासेर पर मास धरे ध्यानमग्न थाकेन तिनि। ए समय तार शरीरও बरफ दिए ढेके जेते शुरू करे। ये सबই गुहा থেকে देखें गुरु भगवान गंगोपाध्याय लोकनाथेर अनुगामीदेर मते এই बरफ 90 बार गले जल হয়েছে এবং আবার জমেছে। এই হিসেবে गुरु भगवान गंगोपाध्याय बुझেছিলেন তার শিষ্য 90 বছর তপস্যা করে কাটিয়ে দিয়েছে। এর পরের ঘটনায় সকলেই চমকে ওঠেন। এক সকালে ভোরের সূর্যের প্রথম আলো বাবা লোকনাথের আসনে এসে পড়ে। কিন্তু ভগবান গঙ্গোপাধ্যায় দেখেন যে সেই আসনে তার প্রিয় শিষ্য লোকনাথ বসে নেই, সেখানে অধিষ্ঠিত স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। এই দৃশ্য দেখে বিভ্রান্তিতে পড়ে যান ভগবান গঙ্গোপাধ্যায়। নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন যা দেখেছেন তা ভুল না সঠিক। এরপরেই গোয়া ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। দেখেন সেখানে লোকনাথই বসে আছেন। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই আবার সেখানে মহাদেবকে দেখেন। ভগবান গঙ্গোপাধ্যায় বুঝতে পারেন যে কঠোর তপস্যার ফলে অবশেষে সিদ্ধি লাভ করেছে লোকনাথ। গুরু হয়েও শিবকল্প মহাযোগী বাবা লোকনাথকে প্রণাম করেন ভগবান গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরেই লোকমুখে শিব লোকনাথের কাহিনী প্রচারিত হয়। লোকনাথ বাবার পুজোর উপকরণ নীল শাপলা বা নীল শালুক এবং যে কোনো সাদা ফুল দিয়ে লোকনাথ বাবার পূজা করা হয়। বাবা লোকনাথকে শিবের অবতার মনে করা হয়, তাই তার পুজোয় বেলপাতা প্রয়োজনীয়। তালশাঁস ও কালো জামের নৈবেদ্য সন্তুষ্ট করা যায় লোকনাথকে। মিশ্রি তাল মিশ্রি বা যে কোনো সাদা মিষ্টিতেই লোকনাথ বাবা প্রসন্ন হন। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্ত। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। বিষয়টি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই রকম ভিডিও আরও দেখার জন্য চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের কাছে। আর বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, কারণ এই রকম আরও ভিডিও আপলোড করতেই প্রথম নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছাতে পারে। নমস্কার।